कसम बजरंग बली के तो सारा ओरिजिनल मता हेले मता गोंडा काई की करुछबे हाँ मो परिचय छाड़बो तो सतरो सतरे पब्लिक को पहचान ओ किए 5 বছর পর্যন্ত ও লাইভ 550 পর্যন্ত ও লাইভ আউ তো ভাই জমত তো লাইভ সারে কইতে ছাড়ি দাও প্রশংসা নাই আগে কাম সমকোষে ক্ষীরোদে বসলে পিতা চন্দরে বিষয় রৌদ্র নারায়ণ সেদিন তো সেই চন্দ্র মতে বিষাক্ত করে দিয়েছি মনে পকা সেদিনের কথাকু আরে মনে পকা সেদিন ତମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୋ ବାପା ମରିଗଲେ ସେଦିନ ପଡ଼ି ମୋ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିବାରୁ ସାରା ଜୀବନ ପୁରୁଷତ୍ୱ ହରାଇଦେଲେ ହେଇଗଲେ ଗୋଟାଏ ନପୁଂସକ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନାନି ଏ ଜ୍ୟୋତି ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଏମିତି ଶୁଖିଲା କାଠ ବହି ବହି କେତେ ଦିନ ଜୀବନ କାଟିବୁ ମୋ ବଗିଚା ଘରକୁ ଆରାମରେ ରଖିବି ଆସିବୁ ନା ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦଉଛୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗଣା ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି ଲାଷ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦଉଛୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ଦଉଛୁ ମୋ ବେଳକୁ ଚାକି ହଉଛୁ ସେଦିନ ଏ ଛୋଟାକୁ ଝପଟା ମାରିଥିଲୁ ଝପଟା ସେ ଝପଟାର ଶବ୍ଦ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଚାରିଆଡେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ସେ ଝପଟାର ପତ୍ର ନେବିବ ତୋ ଦେହର ଭୋଗ ପଡ଼ିବି ଏ ଜ୍ୟୋତି ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଏ ଝପଟା ଆଜି ତୋ ଦେହରେ ଭୋଗ ପଡ଼ିବ ଭୋଗଳ ଏ ଅନାନୀ সঙ্গীত